المعرض هو في النسخة ديالو الثالثة، وكيرسخ يعني المكانة ديالو بالنسبة يعني على الساحة الوطنية والساحة الدولية كذلك، لأن عدد المشاركين الدوليين هو ارتفع هذا العام. عندنا تقريبا ما يقرب 90 عارض، يعني 180 بالضبط، وكذلك عدد الدول يعني 13 دولة، يعني فهذا كيعطي يعني واحد الحجم تصاعدي يعني المعرض، وهو كيندرج في نطاق يعني التنمية ديال السلاسل ديال اللحوم الحمراء والحليب، إنتاج الحليب. الدورة الثالثة لمعرض دولي لسلاسل الحليب واللحوم الحمراء، المنظم من طرف الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء والفيدرالية المهنية المغربية للحليب بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري. احنا كفيدرالية ديال سلسلة الحليب شاركنا هذا العام في هذه التظاهرة. الفلاح المغربي، الكساب المغربي، منتج الحليب ومنتج اللحوم الحمراء، ولهذا ارتأينا باش نكثفوا الجهود ديالنا ونعملوا يعني تظاهرة وحدة. بدينا كنعلموا جميع الفاعلين وجميع المسؤولين في القطاع والسلطات المحلية ديال مدينة الدار البيضاء باللي أننا غننظموا الحدث. احنا كمربيين تنربيو الديفلوبمون ديال لا سونتاجيت دو لا راس اللي عندنا، وتنحاولوا ما امكن نزيدوا بها القدام. Nous, on est venu au Maroc parce qu'on est une société mère origine en France. Elle s'est développée déjà dans les pays de l'Est après 89 pour aider les agriculteurs à faire de l'ensilage de qualité. Et on a décidé de venir au Maroc reproduire la même activité. Donc, notre activité, en fait, elle consiste exactement à faire de la nourriture dans les fermes. La nourriture haut de gamme avec des systèmes de conservation type le système tubulaire ou la botte à rubané pour les vaches laitières, alors aussi bien en maïs, luzerne, pulpe de betterave, céréales immatures. تمت دعوتنا من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأبقار بالمغرب، وداخل هذا في نطاق خاصة الاطلاع على التجربة المغربية في مخص النمط الجديد لتأطير الفلاحين الصغار، خاصة في منظومة الألبان. واحنا فرحانين ومنوين بوجودنا لهنا، وان شاء الله معناتها تثمر الزياره هذه لنتائج تكون في صالح البلدين. سلالة السردي هي سلالة كما كنشوفوها تأكل في سواد وتنظر في سواد وتمشي على سواد. هذه السلالة هي متواجدة في قبائل بني مسكين، الرحامنة، دكالة، الصويرة، شيشاوة، الحوس. كان سلالة أخرى وهي سلالة بجعد، هي سلالة توجد بجعد اسم مطابق للمسمى ديالها. بجعد يوجد بإقليم خريبكا، المساحة ديالها محدودة وهي مساحة صغيرة، ولكن الآن بتدخل الوزارة ستتوسع المساحة لسلالة بجعد. بالنسبة لسلالة تمحضيت هي سلالة متواجدة بالأطلس المتوسط، بمعنى أزرو، بولمان، الحاجب، مكناس، الغوالم، زحيليقة. إذن هذه السلالة تتواجد في هذه المنطقة. سلالة أخرى وهي سلالة الدمان، سلالة توجد في الرشيدية وزاغورة ورزازات إلى آخره. هذه السلالة تمتاز أنها تتوالد بأكثر، بمعنى أنها يمكن الأنثى الواحدة أن تلد في السنة ما بين 4 إلى 6 خرفان في السنة. إذن هذه سلالة ديال الدمان. سلالة بنيقيل سلالة متواجدة بالشرق بناحية جرادة، وجدة، قرسيف إلى آخره. هذه السلالة ديال البيضاء، هذه توجد في جبال سيروة قرابة تارودانت. وكذلك كان سلالة أخرى اللي هي سيروة، وسلالة أخرى تسمى صارغو. هذه سلالة جديدة اكتشفت فيما بعد. هذه السلالة هي سلالة محلية متواجدة وطنيا
والمجهودات ديال وزاره الفلاحه، وفي اطار المخطط المغربي الاخضر كان هناك دفع كبير باش هذه السلاله تتوسع اكثر وتنمو اكثر، وكانت بمعنى ان كانت الاستجابه وكانت الدعم المادي والمعنوي من طرف وزاره الفلاحه في اطار المخطط المغربي الاخضر، بمعنى ان الجمعيه كان عندها 40 تجمع، الان وصلت الى 140 تجمع، وهذا دليل على ان كان واحد المجهود الدفع ديال المخطط المغربي الاخضر. Donc je viens de Belgique. Je représente ici un groupement d'éleveurs d'une race bovine en Belgique qui s'appelle le blanc bleu belge. Alors nous sommes ici pour la première fois au salon de Marocarnais. Nous sommes déjà allés précédemment à d'autres salons, enfin principalement au Siam à Meknes. Et nous sommes ici pour faire la promotion de la race, qui est une race spécifique à la Belgique, qui est la race la plus viandeuse au monde. Et qui est très très utile pour nous à l'exportation pour faire le croisement, ce qu'on appelle le croisement industriel. Donc en fait notre but c'est d'exporter de la semence principalement pour utiliser sur les différents cheptels locaux sans changer donc quoi que ce soit aux cheptels présents dans les fermes ici au Maroc ou dans d'autres pays et en faire du croisement industriel, c'est-à-dire que les animaux qui vont naître de ces croisements vont être engraissés et tués. Et donc en fait ce croisement apporte une amélioration spectaculaire de la quantité, de la qualité de la viande de l'animal d'origine. Copag, c'est une société qui est spécialisée dans la production des produits laitiers et dérivés. En plus, elle est spécialisée dans la production, dans la production végétale, spécialement les primeurs et la production végétale. Actuellement, donc on est en train de développer la filière des viandes rouges, qui est une nouvelle activité à Copag. جينا هذا الصباح كزائرين لهذا المعرض ديال معرض اللحوم الحمراء بصفتنا كسابه ديال المنطقه ديال جهه واد الذهب تحديدا، وجينا الحمد لله استفدنا بعض المعطيات اللي استفدنا هنا على اساس الطريقه ديال تنظيف الحليب ديال الابقار، والطريقه ديال استعمال الوجبات الغذائيه للابقار، والطريقه حتى ديال تطوير المنتوج التسمين ديال الابقار بصفه عامه، منهم العجول والاناث والكسب الى غير ذلك. جيت المعرض الدولي الدار البيضاء باش نشوف المستجدات اللي كاينه هنايا والمعروضات اللي دايره الخاصه بسلسله الحليب واللحوم الحمراء. معرض لا باس به ماشي نقولوا لاننا لاول مره نشوف هذا. اول مره نزوروا لانه جينا باش نتعرفوا على بعض الجمعيات وبعض الفيدراليات باش نربطوا واحد العلاقه ونكونوا نيت منسقين معهم ونستافدوا منهم معلومات. هذا هو الهدف ديالنا من الزياره، وتكون عندنا علاقات جديده. حلف السحل هي شركه مختصه في صناعه التغذيه الحيوانيه بصفه عامه. المشاركه ديالنا في المعرض ديال سلاسل ديال الحليب واللحوم الحمراء هي المشاركه الثالثه، بحيث ان الدورات اللي دازوا كنا مشاركين فيهم، ولاحظنا على ان المشاركه ديالنا مهمه، لان اولا المشاركه ديالنا كتخلينا قراب من الزبناء ديالنا، وكتخلينا قراب من المتدخلين الاخرين. عندنا واحد التخصص اللي هو معقلان بزاف في مجال ديال التطوير ديال الاضافات في الغذاء. دونك نخدموا على حلول على حسب المشاكل اللي تكونوا في الميدان، تنحاولوا نشاركوا ونشوفوا المشاكل الحقيقيه ديال الميدان، ونحاولوا نعطوا حلول تكنولوجيه على حساب واحد الاضافات اللي هي طبيعيه، اللي ما عندهاش اي اثر لا على صحه الحيوان وعلى صحه الانسان. La société Miavit est une firme-service qui est spécialisée dans la fabrication de prémix et nous tendons à faire avec nos clients cette notion de partenariat, c'est-à-dire qu'on livre le produit et on accompagne les grands clients ou les petits clients, les coopératives dans le développement, c'est-à-dire qu'on fait les analyses des aliments et des fourrages, on fait la formulation avec les ingénieurs et les vétérinaires
de la société en question et on fait des visites terrain. L'objectif, c'est d'améliorer les performances. Le produit en lui-même est important, mais surtout, c'est l'accompagnement. Donc, c'est cette notion de firme-service. On va être présent sur le marché marocain, Inch'Allah. ايوا جينا هنا جوله ونشوفوا المعرض، حنا موالفين نجوا للمعرض نتاع مكناس، والحمد لله الحوايج راها على احسن ما يرام، راها مزيانه. شركه جانتك اللي هي شركه تركيه متخصصه في صناعه مجازر اللحوم الحمراء والبيوت التبريد التجاريه والصناعيه. On est spécialisé dans le matériel, tout ce qui concerne un éleveur ou un agriculteur, c'est-à-dire dans une ferme agricole, que ce soit pour le matériel agricole ou pour le domaine de matériel laitier. Aussi, on a d'autres matériels qu'on a de l'exception فيهم. Ça fait notre troisième participation au Salon marocain. Donc ça, on devient un partenaire au niveau de la présence, notre présence ici au Maroc du Salon marocain and Milk. Donc cette année, l'influence est beaucoup plus importante que les années précédentes. On voit que le secteur est en train de se développer. Donc essentiellement, nous, ça fait la viande rouge et le fromage et les produits laitiers font partie de notre cœur de métier, disons. Et puis, alhamdoulilah, il y a une très bonne influence cette année. Et puis, espérons que ça se développe sur le marché marocain. جينا لهذا المعرض زعما الصراحه حنا فرحانين بزاف بهذا الحضور ديالنا هنا في المعرض وكنشكر الناس اللي وقفوا معنا واللي كيشجعوا المراه الفلاحه على الصعيد المغرب. جينا هون مشاركين يعني كفيزيتور هون في المعرض وخرجنا صراحه بشي زين قبال يعني في المستوى ومن هو القدام اللي يعود شيء زين من ذا ان شاء الله ونتمنوا المره الجايه نجيب بقرنا وبماعزنا وذاك كامل. On est venu ici pour voir la foire. On a déjà eu des échos. C'est très intéressant pour savoir tout ce qui est nouveau dans le secteur. Alors Norlais, entreprise comme objectif, c'est la transformation de lait et ses dérivés. Donc ça fait maintenant 1 an qu'il existe. Donc on a lancé sur la région de Marrakech et les périphériques de Marrakech. Alors comme produit, on commercialise déjà, on fabrique déjà, on transforme et commercialise le lait pasteurisé, les produits fermentés, yaourt à boire aromatisé fruité, le beurre et ses dérivés. هذه هي لا دوزيام اللي شاركنا في هذا المعرض هذا. اللي لاحظنا ان كاين اقبال كبير د الناس والناس يعني تيحاولوا يقتنيوا هاد المنسوجات ويتعرفوا على المذاق ديالهم في هاد لي ديغوستاسيون اللي تنديروا وتيقلبوا عليهم في المدن فين كاينين اللي تيسهل علينا حتى حنا لا كوميرسياليزاسيون. استفدنا بزاف بهذا المعرض، هذه الدوره ديال المعرض هذه كنستافدوا بزاف، نجيو نشوفوا نشاطات جديده في الميدان الفلاحي ونبغوا نطلعوا يعني على الجديد ديال الفلاحه باش الانسان يطور روحه شويه ما يبقاش يعني. La stratégie de la société, puisqu'elle a presque couvert la zone du sud, Agadir et ses régions. Maintenant, sa stratégie, elle prévoit de couvrir la zone de Casablanca, après la zone de Rabat et de Fès. C'est la première fois نجيو الصراحه لهنا وعجبنا الحال، لقينا دي سوسيتي في لي ديفيرون صراحه فيليير بحال لو لي ولا فيوند وداكشي ديال الترانسفورماسيون استفدنا، لقينا شي حاجه اللي عندها علاقه بالفيليير اللي حنا كنقراو. بالنسبه لي ماشين، بالنسبه لا برودكسيون ليشير، لا برودكسيون بور لا فيوند. المهم كيف ما كيقول القطعه غادي مزيان. هذه اول مره، اول اوكازيون جاتني باش نزورو وغادي نعرفوا شويه لي زانفورماسيون على لي برودوي اللي كيتعرضوا هنا، على لي تيب ديال لي راس ديال شاك انيمو l'alimentation, type d'alimentation. Je sais pas, il y a plusieurs conférences sur des thèmes différents. Je préfère d'être là toute la journée et de profiter mieux. الهدف منا هو ان هذا الستونك ديالنا
كيتلاقاو استقطاب جميع الفاعلين في الجزاره بالمغرب، وهنا كنوضحوا لهم جميع الامور والدور ديال الجمعيه. وفي حين ملي كنلقاو حنا بان وصلنا للدوره الثالثه في القطاع ديال الجزاره، يعني هذا شيء تقدمي بالنسبه لنا، لان هذا الشيء لم يكن فيما قبل. L'association l'UMAEB qu'on a créée avec l'ANEB, l'association aussi du développement de l'élevage bovin tunisien et le comité interprofessionnel du lait Algérie, c'est pour créer une synergie entre les trois pays pour faire évoluer pour le développement de l'élevage bovin laitier. C'est un objectif pour nous qui est très important. Nous essayons depuis 3 années de trouver comment faire pour faire des échanges entre les trois pays pour développer cette filière laitière qui est très importante sur le plan économique et sur le plan également de sécurité alimentaire. Fondation Filaha, c'est un groupement et association de groupes de réflexion qui travaillent pour différents secteurs de l'agriculture et secteurs filières, disons, importantes dans la stratégie de la sécurité alimentaire de notre pays. Et donc, nous avons fait des accords avec le Maghreb, avec le Maroc, avec la Tunisie, pour rassembler les professionnels et l'interprofession agricole au Maghreb. هدف زيارتنا للمعرض هو أساساً ربط علاقات مع الأشقاء المغاربة، خاصة فيما يهم الهياكل المهنية اللي هو عارف تطور كبير في المغرب. والهدف الثاني هو مناقشة اتفاقية مع الجمعية الوطنية لمربي الأبقار اللي إن شاء الله باش نمضيوها عن قريب مع ديوان تربية الماشية. أنا أول أشكر المملكة المغربية على حسن الإضافة والاستقبال، وأنا معجب ما تمتاز به المغرب من تربية، من حداثة في المذابح، في عديد المجالات الفلاحية. أنا عضو من أعضاء الجامعة الوطنية للمغاربية اللي يرأسها في زنيبر. كما أشكر بالمناسبة في زنيبر على زياراته لتونس وتقديم التجربة المغربية بالمغرب لننتج عليها ونأخذها كمثال في تونس. جئنا لهنا المعرض هذايا في استضافة الأخوة في العناب اللي عملوا معنا المليح بالكدا ووفروا لنا كافة مستلزمات النجاح، وجينا باش نعرفوا بمنتوجات الألبان ومنتوجات اللحوم الحمراء في المغرب. إيجي ودور مقور بعرض ديالي غاصة والمقاراد اللي زرين السويس كرادايا غير اللي باهري سوس منه هو نكوني ارنسكير بدا انا في كي كانت المعلومات، يعني نكوني اقراوات نغد اسفسرات نغد المعرضات إيجي تغوصة باهري فولكين تيويغد المعلومة أرتمان غمون تغيد تدراوين نغد الشركات مون تغيد أو تيميوازين نغد التعاونيات كريغتيان المعلومات اللي درسي لها كريغتيان تغير اللي تسكر نكوني نفايا وساراك نفايا الفضاء نفايا الفرصة باش نسمون كي كانت المعلومات في أقل وقت ممكن. أنا كمهتم بهذا المجال هذا لأننا نريد إن شاء الله من هذا المعرض إن شاء الله السنوات القادمة أن يكون من ضمن المعارض يعني اللي كتعطي واحد الإشعاع على المنتوج المغربي. يعني غاسة تقيت الزيارة بعد فولكين وشكاد أنا قلت سي العدد يعني فلاح يعني المعرضة تقيت هي تغوصة اللي اختفى فلاح راح ننس ديماس حتى فلاح درت سيريات الخبرة أردي التشكاري الزرامات دي قران دي الجديد دغنشكاد كل راه تنفعوا باش فلاح حتى انت اي عصر اي زيكيز غالي زيكيز الوقت كري قالت سكواسر تزايد ايماس غتغوسيت في الكباره تخير 4 سنين كل المنظمين اللي توزن في سنه الخيرات حتى يفلاح اللي جوج كانين قوتن اوين الفكره بعد قوتنا اوين تيافوت. بالنسبه للمعرض، المعرض ناجح 100% لانه العام الثالث وكنشوفوا الزوار اللي وصلت تقريبا ما يفوق 2000 زائر البارح.
هذا من المؤشرات ديال المعرض راه غادي في تطلع من حسن الى احسن. كذلك بعد الشركات اللي كاينه في هذا الميدان، حتى كمثل الشركات ديال لا كونستركسيون ديال لي شان داباطاج، لي زاباتوار ولي شومبر فروا ايتو، لي غران شومبر، لي سال دو ديكو، بلي ماتريال. انتم كتشوفوا داخل المعرض كله تيتواجد. علاش؟ لان دخلنا في النمط الثاني وبالاخص في لا دوزيام كونترا بروغرام، لان خصنا نوصلوا ديال التهيئ ديال لا المهنيين لا حتى الكونسوماتور. Je me félicite et je félicite le comité d'organisation pour la réussite de ce salon qui a connu un grand nombre de visiteurs professionnels, éleveurs, chevillards, bouchers, en fait représentant les deux filières. En fait, c'est la première édition où on associe deux secteurs qui sont des secteurs importants de point de vue économique, qui est le lait et la viande rouge. Cette édition se caractérise d'abord par, donc, comme j'ai dit, le nombre de visiteurs donc, élevé qui est venu. Le tapage médiatique est important pendant les trois jours. Et puis on espère que l'édition 2017 sera meilleure et connaîtra un grand nombre de participations de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Tous les continents seront présents, Inch'Allah. هذا المعرض ربما زعما فات كل داكشي اللي كنا كنتظروا منه، لا من عدد العارضين ولا من عدد الزوار، والأهم من هذا كل شيء في هذا الزوار هما جاوا من جميع المناطق ديال المغرب. الحمد لله حاضرين معنا مهنيين جميع القطاعات اللي كيهملوا هذه السلاسل بجوج. وهذا المعرض عاد دابا كنت مع الممثلين ديال فرنسا اللي هما كانوا 9 ديال العارضين من فرنسا، اللي هما قال لي بالحرف، قال لي المغرب وصل المستوى ديال فرنسا. زعما هذا كنفتخروا به.